السلام علیکم دوستو، اگر آپ روزانہ آنے والی جاب سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں تو پلیز سبسکرائب آور چینل، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ شکریہ دوستو، اس ویڈیو میں ہم جتنی بھی ایڈز آپ لوگوں کو بتائیں گے، ہر ایڈ کے اینڈ پر ان کے آفس کا مکمل ایڈریس اور فون نمبر لکھے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ فوری ویزا، فوری روانگی ہے سعودی عرب کے لیے۔ فائر فائٹنگ سسٹم ٹیکنیشین چاہیے، سسٹم کی انسٹالیشن اور مینٹیننس کا کام جانتا ہو۔ ان کی سیلری 1500 سے لے کے 2000 سعودی ریال ہوگی، پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو جاری ہیں۔ لنک عربیہ، اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر، بحریہ ٹاؤن، راولپنڈی۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے مشہور فاسٹ فوڈ برانڈ کے لیے ہوٹل ویٹر چاہیے، جن کی ٹوٹل تعداد 100 ہے کھانا پیک کرنے کے لیے۔ ہوٹل ویٹر کی سیلری 1000 سعودی ریال پلس ٹپ ہوگا، پلس ڈیوٹی کے ٹائم کھانا ہوگا اور پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کی عمر 21 سال سے لے کے 28 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 22 جولائی کو بادشاہ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر پشاور اور 22 جولائی کو بادشاہ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر مالاکٹ ایجنسی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے مشہور فاسٹ فوڈ برانڈ کے لیے ہوٹل ویٹر چاہیے، جن کی ٹوٹل تعداد 100 ہے۔ ان کی سیلری 1000 سعودی ریال ہوگی، پلس ڈیوٹی کے ٹائم کھانا فری ہوگا، پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کی عمر 21 سال سے لے کے 28 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کی ڈیوٹی 9 گھنٹے ہوگی اور یہ 2 سال کا ویزا ہے۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 22 جولائی کو گرین لائن ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے اور 22 جولائی کو گرین لائن ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر مردان میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے مشہور سپر مارکیٹ پانڈا کمپنی کے لیے پیکر چاہیے، جن کی سیلری 1500 سعودی ریال ہوگی۔ سٹاکر چاہیے، سیلری 1500 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ورکر لوڈنگ ان لوڈنگ چاہیے، سیلری 1200 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ لیبر چاہیے، سیلری 1100 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کی عمر 21 سال سے لے کے 35 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کی ڈیوٹی 8 گھنٹے ہوگی۔ یہ 2 سال کا ویزا ہے۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 23 جولائی کو جی سی سی ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے یو اے دبئی کے لیے ہیں۔ یو اے کے لیے ٹرانسکارٹ کمپنی کے لیے ہاؤس کیپر چاہیے، سیلری 800 سے لے کے 900 درہم ہوگی۔ کچن سٹیورڈ چاہیے، سیلری 800 سے لے کے 900 درہم ہوگی۔ جنرل ہیلپر چاہیے، سیلری 800 سے لے کے 900 درہم ہوگی۔ ویئر ہاؤس ورکر چاہیے، سیلری 1000 سے لے کے 1100 درہم ہوگی۔ ایوییشن لوڈر چاہیے، سیلری 1000 سے لے کے 1080 درہم ہوگی۔ ایوییشن کلینر چاہیے، سیلری 1000 سے لے کے 1080 درہم ہوگی۔ شٹرنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 1000 سے لے کے 1080 درہم ہوگی۔ میسن چاہیے، سیلری 1100 سے لے کے 1150 درہم ہوگی۔ سٹیل فکسر چاہیے، سیلری 1000 سے لے کے 1050 درہم ہوگی۔ پلمبر چاہیے، سیلری 1300 سے لے کے 1400 درہم ہوگی۔ ڈکٹ مین چاہیے، سیلری 1300 سے لے کے 1400 درہم ہوگی۔ الیکٹریشین چاہیے، سیلری 1300 سے لے کے 1400 درہم ہوگی۔ اور یو اے دبئی کے لیے ہیلپر چاہیے، سیلری 700 سے لے کے 800 درہم ہوگی۔ ان کی ڈیوٹی 8 گھنٹے ہوگی۔ یہ 2 سال کا ویزا ہے۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 22 اور 23 جولائی کو جی سی سی ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے عراق کے لیے ہیں۔ عراق کے لیے ہیوی ڈرائیور چاہیے، سیلری 550 سے لے کے 700 ڈالر ہوگی۔ شٹرنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 450 سے لے کے 550 ڈالر ہوگی۔ ویلڈر چاہیے، سیلری 450 سے لے کے 550 ڈالر ہوگی۔ سٹیل فکسر چاہیے، سیلری 450 سے لے کے 550 ڈالر ہوگی۔ میسن چاہیے، سیلری 450 سے لے کے 550 ڈالر ہوگی۔ کوک باورچی چاہیے، سیلری 450 سے لے کے 550 ڈالر ہوگی۔ اور عراق کے لیے جنرل ورکر چاہیے، سیلری 400 سے لے کے 410 ڈالر ہوگی۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 23 جولائی کو پختون ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے ترکی کے لیے ہیں۔ ترکی کے لیے بلڈنگ الیکٹریشین چاہیے، جن کی ٹوٹل تعداد 100 ہے، جو 3 فیز کا کام جانتے ہوں۔ بلڈنگ الیکٹریشین کی سیلری 21104 ترکی لیرہ ہوگی، پلس 3 ٹائم کھانا ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 24 جولائی کو نیو الفلا ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے سپر مارکیٹ پانڈا کمپنی کے لیے پیکر چاہیے، سیلری 1500 سعودی ریال ہوگی۔ سٹاکر چاہیے، سیلری 1500 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ لیبر چاہیے، سیلری 1100 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔
वर्कर लोडिंग अनलोडिंग चाहिए जिनकी सैलरी 1100 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी उम्र 21 साल से लेकर 35 साल तक होनी चाहिए। ड्यूटी 8 घंटे और ये 2 साल का वीजा है। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 24 जुलाई को गल्फ इंटरनेशनल ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीजे अराक के लिए हैं। अराक के लिए हैवी ड्राइवर चाहिए, सैलरी $550 से लेके $700 होगी। शटरिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी $450 से लेके $550 होगी। वेल्डर चाहिए, सैलरी $450 से लेके $550 होगी। स्टील फिक्सर चाहिए, सैलरी $450 से लेके $550 होगी। मैसन चाहिए, सैलरी $450 से लेके $550 होगी। कुक चाहिए, सैलरी $450 से लेके $550 होगी। और अराक के लिए जनरल वर्कर चाहिए जिनकी सैलरी 400 से लेके $410 होगी। इनकी ड्यूटी 10 घंटे होगी। ये 1 साल का वीजा है। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 22, 23 और 24 जुलाई को गल्फ ओवरसीज टेक्निकल सर्विसेज रावलपिंडी में होंगे। ये वीजे बहरीन के लिए हैं। बहरीन की मशहूर कंपनी जजीरा सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए जिनकी सैलरी 115 बहरीनी दिनार प्लस बोनस प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी तालीम कम अज कम मैट्रिक होनी चाहिए। कद 5 फुट और 7 इंच होना चाहिए। उम्र 21 साल से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए। इनकी ड्यूटी 12 घंटे होगी। ये 2 साल का वीजा है। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 22 जुलाई को दारुल ऐशा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर रावलपिंडी में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, सैलरी 4000 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा। MEP सुपरवाइजर चाहिए, सैलरी 4500 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा। CAFM कोऑर्डिनेटर एडमिन चाहिए, सैलरी 4500 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा। मल्टी टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 3500 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा। हैवी AC टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 2200 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा। इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सैलरी 2200 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा। प्लम्बर चाहिए, सैलरी 1800 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा। फिनिशिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 1800 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा। क्लीनिंग सुपरवाइजर चाहिए, सैलरी 2500 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा। और सऊदी अरब के लिए टी बॉय चाहिए, सैलरी 1000 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा। इनकी ड्यूटी 8 घंटे होगी। ये 2 साल का वीजा है। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 22 जुलाई को अल फैसल ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल सर्विसेज सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीजे बहरीन के लिए हैं। बहरीन के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए जिनकी टोटल तादाद 20 है। इनकी सैलरी 115 बहरीनी दिनार प्लस बोनस प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी तालीम कम अज कम मैट्रिक होनी चाहिए। कद 5 फुट और 7 इंच होना चाहिए। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 22 जुलाई को ग्रीन लाइन ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीजे UAE दुबई के लिए हैं। UAE दुबई के लिए शटरिंग कारपेंटर चाहिए ट्रांसगार्ड कंपनी के लिए। इनकी सैलरी 1050 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। स्टील फिक्सर चाहिए, सैलरी 1050 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। और UAE दुबई के लिए मैसन ब्लॉक और प्लस्तर चाहिए जिनकी सैलरी 1050 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 22 और 23 जुलाई को न्यू गोंजल मैन पावर ब्यूरो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीजे अल्बानिया यूरोप के लिए हैं। अल्बानिया यूरोप के लिए टाइल मैसन चाहिए जिनकी टोटल तादाद 20 है। इनकी सैलरी 500 यूरो होगी प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी ड्यूटी 8 घंटे होगी और हफ्ते में 5 दिन काम करना होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 22 और 23 जुलाई को मरवा ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर स्वाबी में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब की मशहूर कंपनी जहरान के लिए HTV ड्राइवर चाहिए जिनके वीजे के टोटल अखराजात 2,20,000 रुपये हैं। बमाए वीजा, बमाए टिकट, बमाए प्रोटेक्टर। HTV ड्राइवर की सैलरी 1500 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी सेल्फ सिलेक्शन जारी है। न्यू गोंदल मैन पावर ब्यूरो सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी। दोस्तों, रोजाना जॉब और वीजा की डिटेल सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।